निगरान वजीर आजम का नाम तो अब सामने आ गया है, तो अब क्या लगता है आपको इस नाम को सामने रखते हुए कि इलेक्शन फिर वक्त पर हो रहे हैं? देखें जी, ये तो $1 मिलियन क्वेश्चन है कि इलेक्शन कब हो। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अगर कोई इकोनॉमिस्ट आता तो ये बहस आज से शुरू हो जाती है कि शायद ये तो सेटअप लंबा जाए। काकड़ साहब के नाम के बाद कुछ अर्सा सब इंतजार करेंगे और देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन क्या करे, वो क्या तारीख देगा। ये फौरन बहस नहीं शुरू हो जाएगी। अगर यहाँ हफीज शेख साहब होते या कोई इस तरह का इकोनॉमिस्ट होता एज प्राइम मिनिस्टर, तो यकीन मानिए आज रात से ये बहस शुरू हो जाएगी कि अब तो इलेक्शन का है। तो दिस इज, अगर आप फर्स्ट रिएक्शन समझे तो यही फर्स्ट रिएक्शन है कि एक पॉलिटिशियन आया, लेकिन बाप पार्टी की तारीख भी आपको याद है कि वो बनाई किसने थी, किस वक्त बनी थी। अब बाप पार्टी पहले पीपल्स पार्टी में चली जाती है, फिर नून से मिलने चली जाती है, फिर उससे भी ज्वाइन नहीं करती। तो बाप पार्टी का भी एक हिस्ट्री तो बाप पार्टी की भी है, वो हम सब जानते हैं कि वो किस तरह किसके साथ अलाइन रहे हैं। अभी संजरानी साहब का नाम आया था चंद दिन पहले, तो लग ऐसे ही रहा था जो अभी संजरानी साहब को देख लें, काकड़ साहब को देख लें। अब ये बड़ी बड़ी एक गैस वर्क की बात है कि क्या इलेक्शन वक्त पर होंगे या नहीं होंगे। अल्लाह करे वक्त पर हो। देखें, ये कितनी एक अफसोसनाक बहस है गिवन द सर्कमस्टांसेस कि हम पाकिस्तान में हमारे पास एक लिखा हुआ आइन है, उस लिखे हुए आइन में लिखा हुआ कि इलेक्शन कब होने चाहिए, और तमाम तर चीजें पूरी होने के बाद ही हुकूमत चली गई, निगरान वज़ीर आज़म आ गया, और आज भी पाकिस्तान में बहस हो रही है कि क्या इलेक्शन वक्त पर होंगे। कितनी बदकिस्मती की बात है उस मुल्क के लिए कि हम जो चीज लिखी है उस पर भी अमल ठीक से नहीं कर सकते। उस पर भी लोग अपनी ख्वाहिश, अपनी मंशा के मुताबिक फैसला करते हैं कि हमने क्या करना है, उसको कैसे करना है, हमें सियासी तौर पर सूट क्या करता है, हमने निज़ाम खींचना है और निज़ाम के अंदर अब क्या जरूरत नहीं है खींचने की, उसको फौरी इलेक्शन कराने। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये बहस पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिसमें एक लिखा हुआ आइन है वहां पर होगी। ये इसको इस तरह करने की उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त में हो, 90 दिन के अंदर हो। इससे आगे गए तो देखें, एक दफा 90 दिन का थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ तो फिर तो पाबंद, कोई भी चीज पाबंद नहीं करती कि कितने अरसे में कराने की। सो आइन के मुताबिक चलना कोशिश करनी चाहिए सबको कि आइन के अंदर रहकर काम करें, उसके मुताबिक चलें। उम्मीद करते हैं कि हो जाएंगे वक्त। सही। अच्छा कावर, आपके जानिब आऊंगी, जिस तरह से वसीम बदामी कह रहे हैं कि क्योंकि 10 मार्च को रमजानुल मुबारक शुरू हो रहा है तो मार्च से पहले पहले इंतखाबात उन्हें होते नजर आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? देखें जी, इस वक्त जो है ये तमाम तर जो कैफे लगाए जा रहे हैं वो गैस वर्क है, क्योंकि अगर आइन के ऊपर चलना है तो आप ये 90 दिन से ऊपर इलेक्शन लेके जा नहीं सकते। और अभी आपने देखा कि पिछले दिन ही हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ये जो फैसला किया गया है गुज़िश्ता हुकूमत की तरफ से कि CCI की मीटिंग हुई जिसके अंदर 2 गैर नुमाइंदा सूबाई चीफ मिनिस्टर्स बैठे थे, और उन्होंने कहा कि जी CCI का ये फैसला कि उसको नोटिफाई कर दें एग्जैक्टली वो जो मर्दमशुमारी है, तो ये आईनी अमल नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट में अगर वो मामला जाता है तो वो अगर फर्ज करें वो मीटिंग की जो फैसला है वो कैंसिल कर दिया जाता है तो फिर वापस आपको हर हाल के अंदर इलेक्शन कराना पड़ेगा 90 दिन के अंदर। वैसे भी आप किसी भी आईनी माहिर से बात कर लें, वो यही कहते हैं कि आइन के अंदर कोई वजह नहीं है कि आप 90 दिन से एक दिन भी ऊपर बढ़ाएं, आप इस मियाद को एक्सटेंड नहीं कर सकते, आपको इंतखाबात इसी मुद्दत के अंदर करवाने हैं। लेकिन हमारे सामने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की भी मिसालें सामने हैं, लिहाजा जो हालात वाक़यात पिछले कुछ अरसे से बने, खासतौर से पिछले 15-16 महीनों के दौरान जो आइन और कानून तो पीछे रह गया है, वो जो फैसले कुछ इस तरह अजीबोगरीब किस्म के हो रहे हैं कि वो जब सामने आते हैं तो पता नहीं चलता कि क्यों कर ऐसा हो रहा है। गैस वर्क है, मैं नहीं समझता। अगर देखें, अगर इलेक्शन होने हैं तो इसी साल हो जाने हैं, आपके सवाल का जो सीधा सा जवाब है। अगर डिले होने हैं तो फिर फरवरी मार्च में नहीं होंगे, फिर कोई शायद इससे ज्यादा डिले हो जाए। लिहाजा हम उम्मीद करते हैं और बहसीयत पाकिस्तानी, बहसीयत पार्ट ऑफ द मीडिया के इलेक्शन जो हैं अपने वक्त पर हो जाएं, एक फ्रेश मैंडेट वाली हुकूमत आके बैठे, मुल्क के लिए अच्छे बुरे सख्त आसान जो भी फैसले करने हैं वो आके करें। क्योंकि देखें, निगरान हुकूमत के पास आइन के अंदर बहुत वाजे है कि ज्यादा उनके पास स्कोप होता नहीं है काम करने का। गो के इस हुकूमत ने कुछ ऐसे फैसले किए हैं खासतौर पर मैशत के हवाले से कि वो जो लॉन्ग टर्म फैसले हैं, खासतौर पर बायलैटरल मल्टीलैटरल, आपने जो इकोनॉमी को चलाने के लिए
جو فیصلے کیے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے تو آپ کر سکتے ہیں. ادروائز آپ کے سپریم کورٹ کی ایک سے زیادہ ججمنٹس موجود ہیں. کوئی آپ ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے بحیثیت نگراں جو لانگ ٹرم ہو. اس کے لیے آپ کو ایک الیکٹڈ حکومت کو لانا پڑے گا. ایک الیکٹڈ حکومت کا ہونا ضروری ہے. لہٰذا جتنی دیر یہ نگراں سیٹ اپ رہے گا ایک غیر یقینی کی کیفیت ملک کے اندر موجود رہے گی. اب میرے خیال میں اب جو سابقہ پی ڈی ایم کی جماعتیں حکومت کی ہو گئی ہیں میرے خیال میں اب وہ مل بیٹھیں گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی طرف سے کیا ڈیمانڈ آتی ہے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ کے اندر سے بھی اب اس طرح کی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ انتخابات کی طرف ہمیں جلد از جلد جانا چاہیے اور عوام کی رائے لے کے واپس آنا چاہیے. جس بھی پولیٹیکل پارٹی کو یہ مینڈیٹ ملے, یہی آپ کا آئین کہتا ہے, یہی ملک کے اندر آپ کے جو انتخابی قوانین کہتے ہیں. لہٰذا آئندہ جو چند ہفتوں کے دوران جو سب سے بڑا میرے خیال میں موضوع زیر بحث یہی رہے گا کہ جو الیکشن کمیشن کے پاس اختیار دے دیا گیا ہے, جو اس سابقہ حکومت نے دے دیا ہے کہ پہلے چونکہ صدر پاکستان کی مشاورت شامل ہوتی تھی, اس جو ہے آئینی قانونی شک کے اندر تبدیلی کر دی گئی جو الیکشن ایکٹ 2017 کا ہے, اور اب جو ہے کلی طور پر اختیار دے دیا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ انہوں نے اس تاریخ کو طے کرنا ہے. ایک بات میں آپ کو ضرور یاد کرواتا چلوں کہ حال ہی کے اندر جو الیکشن کمیشن کی ایک ریویو پٹیشن تھی کہ سپریم کورٹ ہمیں جو الیکشن ڈیٹ کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرنے کے حوالے سے نہیں کہہ سکتا, اس کے اوپر سپریم کورٹ کی بڑی واضح ججمنٹ آ گئی ہے. وہ واضح ججمنٹ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار آئین نہیں دیتا الیکشن کمیشن کو کہ وہ یہ جو 90 دن کا آپشن ہے اس سے بڑھیں یا 60 دن کا آپشن ہے اس سے بڑھیں. اب ظاہر ہے اسمبلی تحلیل ہونے سے پہلے اس کو ڈیزالو کیا گیا 3-4 دن کو, تو 60 دن کی بجائے 90 دن کا آپشن آ گیا. لہٰذا یہ معاملہ مجھے لگتا ہے کہ آئندہ شاید ہفتے 10 دن میں سپریم کورٹ میں چلے جائے کلیئرٹی لینے کے لیے. اگر اس سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کوئی تاریخ دے دیتا ہے, جو کہ دے دینی چاہیے, آئین یہی کہتا ہے کہ جو ہی اسمبلیاں ڈیزالو ہوں تو پہلا کام جو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے وہ ایک ٹینٹیٹو پلان دے دینا ہے کہ اس ٹائم سے لے کے اس ٹائم تک ہم یہ اپنا پروسیس کمپلیٹ کریں گے. اور ابھی تک تو ہمارے سامنے جو ڈفرینٹ پریس ریلیزز آ چکی ہوئی ہیں الیکشن کمیشن کی کہ وہ تیار ہیں, پیسے ان کو مل چکے ہوئے ہیں, ان کا بیلٹ پیپرز ان کے پاس موجود ہیں, کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب یہ جو مردم شماری کا معاملہ ہے, ظاہر ہے وہ اگر سیٹیں آگے پیچھے ہونی ہیں تو اس کے لیے تو کانسٹیٹیوشنل آپ کو امینڈمنٹ چاہیے, وہ آپ کر نہیں سکتے, نگراں حکومت تو کر نہیں سکتی. لہٰذا امید یہی ہے کہ فیصلہ ہو جائے گا. آپ کے سوال کا جو سادہ جواب یہ ہے کہ الیکشن ہونے ہیں تو اسی سال ہونے ہیں. اگلے سال اگر کسی کا خیال میں تھوڑا سا بصد احترام اختلاف کرتے ہوئے کہ پھر فروری مارچ میں نہیں ہوں گے, ڈیلے اگر ہوں گے تو پھر شاید تھوڑا سا زیادہ ڈیلے ہو جائے. ٹھیک ہے, بالکل جس طرح سے خابر گمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈیلے